ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਲਾਏ। ਮਨ ਕੇ ਮੁਖ ਮੰਗਲਾ ਸੋਹਣਾ ਬਨ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆਏ। ਜਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ। ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਤ ਦਿਆਲ ਦੇ। ਕੀਤੇ ਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਏ। ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਇਆ ਏ। ਕੀਤੇ ਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਏ। ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ ਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ। ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ
परम पिता परमात्मा सावन कृपाल के चरणों विच नमस्कार है। करोड़ों बार जिन्हों ने अपार कृपा करके इस गरीब आत्मा ते शांति दी, आपदी भगती करने का मौका दिता, आपदा जश करने का मौका दिता है। ये उन्हां दी ही दया है। अज आप सारे भैन भरा रल के उन्हां दी याद दे गीत गा रहे हैं, उन्हां दी खुशी मना रहे हैं। उन्हां दी याद ही दिल दी शांति है, उन्हां दी याद ही जिहड़ी है दिल दी खुशी है। Salutations unto the holy feet of Supreme Fathers Lord Savan and Kirpal. Me inclino ante los pies sagrados de nuestros señores y todopoderosos y los santos Sawan y Kirpal. Millions of times I bow down at their feet Millones de veces me inclino ante sus pies, for showering their immense grace and giving the peace to this poor soul. porque derramaron su inmensa gracia y le otorgaron la paz a esta pobre alma. It is all their grace that today we all brothers and sisters are sitting here together singing the songs of their glory. Se debe únicamente a su gracia que todos nosotros estemos sentados juntos aquí cantando su gloria And are maintaining their remembrance. y que conservemos su remembranza. The true peace is in singing the glory of the masters La verdadera paz yace en cantar la gloria de los maestros and in the remembrance of the master. y también en la remembranza de los maestros. साल बाद आप आ रहे हैं, ਹਾਂਜੀ कितने सालों बाद आए हैं? 7 साल बाद हाँ भाई, मैं 7 साल बाद थोड़े बीच में आया है। पहला नालों संगत का प्यार देख के, अनुशासन देख के, जो संगत ने लंगर दे विच मैनू प्यार दिखाया, मैं अपने गुरु परमात्मा रूप कृपाल दा धन्नवादी हैं, जिन्हें शब्द रूप होके ये सारी रचना, सारा प्यार संगत नू बख्शिया है और सब ने मेल मिलाप करके एक कार्यक्रम तैयार किया है। सो राजस्थान की कहावत है कि कितना भी इंसान परेशान क्यों ना होवे, मंजिल ते पहुँच के वो सारी परेशानी भुल जाता है, क्योंकि अपनी मंजिल ते पहुँच गया है। बेशक इत्थे आउण बारे तुहानू पता है कि प्रोग्राम दे अंदर कुछ तब्दीली हुई, परेशानी भी आई, लेकिन जो मेरे दिल अंदर प्यार सी, तड़प सी कि अगर मैं उत्थे ना गया प्रेमियां दा दिल टुटेगा, मेरा खुद दा दिल टुटेगा, क्योंकि मैं भी थानू सब दे बीच में आके खुश सीगा, तो मैं भी थोड़े विच आके, थोड़े देश विच आके इस वेले उस परमात्मा कृपाल दा धन्नवाद करदा है। मैं भी जो भी परेशानियां आईयां उसनू भुल चुकिया है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का एक खास वाक़या दसदा हुंदा है। मैं परमात्मा कृपाल नू पाउण वास्ते काफ़ी जप तप करे, उन्होंने हर समाज दे अंदर, हर धर्म स्थान दे अंदर, पहाड़ियां अंदर, जल अंदर उदी खोज कीती, ठंडे दिल ना कीती, शरदा प्यार ना कीती। लेकिन जिस वक्त वो दयालु कि जिहदा नाम कृपाल सी, कृपाल दा मतलब कि कृपा करने वाला, जब वक्त आया उन्हें घरे बैठे पर जाके कृपा करी, तो ये लफ्ज़ मैं उन्होंने सामने भी कह सकिया कि सच्चे पिता, मैं जो परेशानियां हुई वो मैं भुल गया है। अगर किसी ने मैनू कहा कि तू इन्नियां परेशानियां इस पासे उठाइया, हुण तैनू की मिल गया, मैं आख्या मैं अपनी मंजिल ते पहुँच गया है।
ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੋਜ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੇ। ਸਭ ਸਮਾਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤਮਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਬੁਰਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਚਾਹੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। I have come here after the gap of 7 years. He venido acá después de un lapso de 7 años. And I am very pleased to be here. Today when I went in the langar, I was very pleased to see the love and all the efforts which the dear ones have made. Estoy muy complacido de estar acá. Hoy cuando fui al hangar me sentí muy contento, muy complacido de ver todo el amor y también todo el esfuerzo que han hecho los amados en este sitio. All the things which are done here for this program and all what I saw in the langar, I received a lot of love from the dear ones in the langar. Todas las cosas que han hecho los amados acá y también todos los amados que estaban en el hangar, de ellos recibí muchísimo amor. I am very glad that all the dear ones worked together and have made this program possible. Me alegra muchísimo que hayan trabajado juntos todos los amados y hayan hecho que este programa fuera posible. So once again I am very happy to be here among you. Así que nuevamente les quiero decir que me siento muy contento de estar aquí entre ustedes. Because you know that in making this program some difficulties came, some problems came. Ustedes saben que para hacer este programa surgieron algunas dificultades, surgieron algunos problemas. And because of those difficulties, those problems, we even had to change the dates, change the program. Y debido a esos problemas o a esas dificultades, inclusive se tuvo que cambiar un poco el programa. But I'm very glad that finally with the grace of Lord Almighty Kirpal, I was able to come here. Pero estoy muy contento que con la gracia del Todopoderoso Kirpal pude venir. In Rajasthan we have a saying that once you reach your destination, you forget all the difficulties, all the problems which you may have encountered on your way. En el Rajasthan tenemos un dicho, este dice que una vez que uno llega a su destino se le olvidan todas las dificultades o problemas que haya tenido que enfrentar en su camino. So no matter what happened before coming here, all that has been forgotten now. De manera que no importa qué haya sucedido antes de mi llegada acá, todo eso ya que ha quedado en el olvido. And I'm very glad to be here among all of you. Y me siento muy contento de estar aquí entre ustedes. That is why after coming here, I am expressing my gratitude. I am thanking my beloved Lord Kripal, who has allowed me to come here. Por eso, después de llegar acá, es por esta razón que yo expreso mi agradecimiento al Maestro Kirpal por haberme permitido llegar. Because when we were having the difficulties for coming here, at that time, I felt very much. Cuando se presentaron las dificultades para venir acá, yo lo sentí muchísimo. And I thought that if I will not be able to go there, it will break the hearts of the dear ones, and also it will break my heart. Pensé, si no puedo ir a aquel sitio, se partirán o se quebrarán los corazones de los amados y también el mío quedará quebrado. So I am very happy, and once again I am very thankful to beloved Lord Kripal that with His grace I am able to come here and we are able to share His love and sing His glory. De manera que nuevamente les digo, estoy muy contento de estar acá, estoy muy agradecido con nuestro Señor Todopoderoso Kirpal, que podamos estar todos juntos acá y podamos cantar su gloria. As you all know that before I met beloved Lord Kripal, in search for Him I went to so many places. I went at the top of the mountains, I went to very hot places. I did so many different kind of practices. I underwent a lot of difficult things. But finally when I came, when beloved Lord Kripal brought me to His feet, I forgot all the difficulties which I had faced before meeting Him. Como todos ustedes saben, antes de conocer al Maestro Kirpal, yo fui a diferentes sitios, yo fui a las cimas de las montañas, fui a sitios muy calientes, estuve divagando por aquí y por allá, pero una vez que el Maestro Kirpal me llevó a sus pies, olvidé
todas las dificultades y todos los problemas que había tenido antes. When he showered his grace upon me, he himself came to my place, Cuando Él derramó su gracia por sobre mí, Él mismo fue a donde yo estaba. and I was able to tell him that, "O Lord, O true Lord, today I have forgotten all the difficulties which I have gone through, because now I have reached my destination, I have met you." Y yo le pude decir en ese momento, oh mi Señor, oh mi Santo Señor, te puedo decir que ya he olvidado todos los problemas o todas las dificultades que tuve antes de encontrarte. Ahora te puedo decir que he llegado a mi destino y he olvidado todo. So when someone asked me that what I have got, I told them that I have reached my destination. De manera que cuando alguien me preguntó qué había obtenido yo simplemente le dije, he llegado a mi destino. Saints and Mahatmas do not come for any one particular country or religion, they come for everyone, for all this world. Los santos y mahatmas no vienen por ningún país en particular, ni tampoco por una religión en particular, sino que ellos vienen por el mundo entero y para todas las personas. They look at our souls and they don't pay any attention to our minds, because all the bad deeds, bad qualities are in our mind. Our soul is very innocent and pure. Ellos miran únicamente nuestra alma, no miran a la mente, porque la mente está llena de todas las fallas y todas las faltas, mientras que nuestra alma es inocente. So as souls, we all are the brothers and sisters of same Lord. There is only one Lord, and just like the path or the way back to God is one, just like God is one, His love is one, in the same way, we all brothers and sisters in the form of the soul are one in His name. De manera que todos nosotros en la forma del alma somos hermanos y hermanas, así como Dios es uno, el sendero para llegar a Él es uno, nosotros también, los hermanos y las hermanas, en la forma de alma también somos uno. ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਭ ਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ इस्त्री और पति का रिश्ता बयान किया है, क्योंकि इस्त्री और जो पति का रिश्ता है ये भी एक अमुल रिश्ता होंदा है, प्यार के बंधन च बंधिया होंदा है। बेशक अजकल पश्चिम के अंदर जो परंपरा सीगी उसनूं भुलदे जांदे है, शादी की महानता नहीं समझते गए, लेकिन ये पवित्र बंधन होंदा है, सारी जिंदगी का साथी चुनना होंदा है। इसे तरह सब महात्मा ने आत्मा तो बनाया पत्नी, तो शब्द परमात्मा गुरु ने बनाया पति। तो दो शब्द गुरमेल सिंह पप्पू तुहानू सुनाउणगे। एक शब्द महाराज कृपाल की याद विच है, जिवें अच्छी पत्नी कहती है कि भावें जान ना तू जान, मैं तो तेरी नारी हैं, भावें मन ते भावें ना मन, मैं 100 वारी बलिहारी हैं। इस तरह आत्मा उस परमात्मा कृपाल अगे फरियाद कर दी है एक शब्द के अंदर कि मुझे अपना बना ला। कृपाल दयाल तुझे सब कहते, तू मेरा सच्चा पति है, दयालु है, मेरी हर लोड़ पूरी करता है, बगैर कहा करता है। तू हुण मैनू अपनी बनाई रख, आपदे गले ना लाई रख। तो दूसरे शब्द दे विच कि सारी दुनिया तेनू सावन सावन कहती है, मैं तेरी दीवानी है, मैं तेरी मस्तानी है, और जो तू तेरी प्यार भरी मुस्कान ने मेरे दिल नू खिंच लिया, अखां विच तू समा गया। तो हसदा हसदा मैनू तू कृपाल एक अमर निशानी, अमर वो वस्तु है जिहड़ी कदे नाश ना होवे। तो परमात्मा कृपाल रूप शब्द जिहड़ा कदे नाश ना होया ना होएगा, वो है भी, सी भी, और उसे ने होना है, वो सदा ही रहना है। शब्द परमात्मा कृपाल कि सानू तू अमर निशानी दे गया है। गौर ना ये शब्द सुनने वाले है,
No ਫਿਰ matter ਹੋਰ ਵੀ when, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। no matter in what times the masters have come in this world, and regardless of what language they used, but all the masters have laid a great emphasis on the love between the disciple and the master. No importa en qué tiempo hayan venido los maestros, ni tampoco tiene importancia qué lengua hayan hablado, ellos siempre han enfatizado la importancia de la relación que existe entre el discípulo y el maestro. Some masters have described the love between the disciple and the master as the love between the son and the father. Algunos han descrito el amor que existe entre el discípulo y el maestro como el amor que tiene el padre y el hijo. And some have described the love between the disciple and the master as the love between the husband and the wife. Y algunos han descrito el amor entre el discípulo y el maestro como el amor que existe entre el esposo y la esposa. Because just like the relationship between the father and the son is very deep, in the same way the relationship between the husband and wife is also very deep. La relación que existe entre el papá y el hijo es muy profunda, y también la relación es muy profunda la que existe entre el esposo y la esposa. It is a very precious relationship, even though nowadays, especially in the West, people are forgetting the value of this relationship, and that is why they are going away from the tradition, they are going away from the deep bond of this relationship. Es una relación muy profunda, es una relación muy importante, aun cuando en el occidente están olvidando la importancia de esta relación, se han olvidado de la profundidad y de la grandeza de esta relación. But many masters have used this relationship to describe the depth of the love which they have for their masters. Pero muchos maestros han utilizado esta relación para describir el amor que existe entre ellos y su maestro. They have said that, "Oh Lord, you are our husband and we are your wives, we are your wife." Ellos han dicho: "Oh Señor, tú eres mi esposo, yo soy tu esposa." So Gurmel and Papu will sing two bhajans. De manera que Gurmel y Papu van a cantar dos bayanes. One of the bhajan is written in the remembrance of Lord Kirpal, Uno de los bayanes está escrito en la remembranza del Señor and Kirpal. it says, "Oh Lord Kirpal, make me your very own. Este dice: "Oh Kirpal, hazme tuyo. Everyone calls you the gracious one." Todos te llaman el ser benévolo." Just like a true and loyal wife requests the husband that, "Oh my beloved husband, I am your own, so you make me your very own." De In the la- same way, the soul is requesting to Almighty Lord that, "Oh Lord, I am your own, you kindly make me your own." De la misma forma como una esposa fiel le pide a su esposo, le dice: "Yo soy tuya, por favor, hazme tuya, conviérteme en algo tuyo." De la misma forma, el alma le pide al Señor Todopoderoso Kirpal: "Yo soy tuya, por favor, hazme tuya. Do not let me go away from you, always let me remain with you." No permitas que me aleje de ti, siempre tenme a tu lado." A true wife, a good wife, always requests the husband that, "Oh beloved husband, whether you accept me or not, whether you recognize me or not, but still you kindly let me stay with you." Una esposa verdadera, una esposa sincera y fiel, siempre le dice a su esposo: "No importa si tú lo aceptes o no, no importa si lo reconozcas o no, pero por favor, permíteme estar al lado tuyo. Always come to me, and whether you accept this or not, but still I am ever sacrificed to you." Así tú lo aceptes o no, y así tú lo reconozcas o no, yo seré siempre tuya y me sacrifico siempre por ti. And the other bhajan is written in the remembrance of Lord Savan, El otro bayán está escrito en remembranza del Señor Sawan. and it says that everyone in this world calls you Savan, Savan, but I am your intoxicated one. Este dice: "Todos te llaman Sawan, Sawan, pero yo soy quien está embriagado de ti." And graciously and happily you gave me the immortal Kirpal as a Con- gift, as a sign. Con mucha benevolencia y derramando muchísima gracia, tú me diste este precioso regalo de Kirpal. It also talks about that how I cannot forget
the smile, the laughing of beloved Lord Sawan, También dice o habla acerca de cómo jamás me pude o he podido olvidar la sonrisa y la risa de Sawan and how his form resides in my eyes. y cómo su forma reside en mis ojos. So these bhajans are full of the love for the Master. De manera que estos bayanes están llenos del amor por el Maestro. You should listen to this with much attention, and after these bhajans are over, the dear ones will get more opportunities to sing the bhajans. De manera que deben escuchar con mucha atención estos bayanes. Una vez que ellos hayan cantado estos bayanes, los amados tendrán oportunidad también de cantar. Well, first I will read out the translation for the bhajan written in remembrance of Lord Kirpal. Primero que todo leeré la traducción del bayán escrito en la remembranza de nuestro Señor Kirpal. O Kirpal, make me your own. Everyone calls you the gracious one. Oh Kirpal, hazme tuyo. Todos te llaman el ser benévolo. O Sadguru, do not look at my faults. I am filled with many faults. O Sadguru, cut my despair. I have borne much desperation and pains. O Sadguru, please consider. Everyone calls you the gracious one. Oh Sadguru, no mires mis faltas, estoy lleno de ellas. Oh Sadguru, corta mi desesperación. He soportado mucha desesperación y dolor. Oh Sadguru, por favor considéralo. Todos te llaman el ser benévolo. The sinner mind is very strong. It makes me sin and takes away my virtues. Day and night it remains involved in the intoxication of lust, anger, greed, and attachment. O protector, shower grace. Everyone calls you the gracious one. La mente pecadora es demasiado fuerte, nos hace pecar y nos quita las virtudes. Día y noche permanece envuelta en la embriaguez de la lujuria, la avaricia y el apego. Oh protector, derrama gracia. Todos te llaman el ser benévolo. Many great rishis and munis were swayed away in the stream of mind. O Sadguru, except you, who will hold the hand of me, a small jiva? O my Sadguru, the gracious one of the poor, everyone calls you the gracious one. Muchos grandes rishis y munis fueron llevados por el arroyo de la mente. Oh Sadguru, excepto tú, ¿quién tomará mi mano? Yo, quien soy un jiva pequeño. O my Sadguru, the gracious. Oh mi Sadguru, el ser benévolo, el ser que derrama gracia sobre los pobres. Todos te llaman el ser benévolo. He himself protects his disciples. From the lowly one, he makes them the highest. Ajaib is in your refuge, O Sadguru. May his honor be protected. O Savan's Kirpal, everyone calls you the gracious one. Él mismo protege a sus discípulos, de lo más bajo los convierte en lo más elevado. Ajaib está en tu refugio, oh Sadguru, que su honor sea protegido. Oh Kirpal de Sawan, todos te llaman el ser benévolo. मुझे अपना बना लो किरपाल दयाल तुझे सब कहते किरपाल दयाल तुझे सब कहते मुझे अपना बना लो किरपाल दयाल तुझे सब कहते किरपाल दयाल तुझे सब कहते ना देखो मेरे अवगुण सतगुरु अवगुण मुझ में बहुत भरे काटो मेरे संकट सतगुरु संकट मैंने बहुत सहे ना देखो मेरे अवगुण सतगुरु अवगुण मुझ में बहुत भरे काटो मेरे संकट सतगुरु संकट मैंने बहुत सहे सतगुरु करो ख्याल दयाल तुझे सब कहते
सब कहते कृपाल दयाल तुझे सब कहते मुझे अपना बना लो कृपाल दयाल तुझे सब कहते सब कहते कृपाल दयाल तुझे सब कहते मन पापी का जोर बड़ा है पाप कराए सद्गुण हरे काम क्रोध मद लोभ मोह में लिपटा दिन और रात रहे मन पापी का जोर बड़ा है पाप कराए सद्गुण हरे काम क्रोध मद लोभ मोह में लिपटा दिन और रात रहे दया करो रखवाल दयाल तुझे सब कहते कृपाल दयाल तुझे सब कहते मुझे अपना बना लो कृपाल दयाल तुझे सब कहते कृपाल दयाल तुझे सब कहते बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जो वे भी मन की धार बहे मुझे एक छोटे जीव की सतगुरु तुम बिन बहिया कौन गए बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जो वे भी मन की धार बहे मुझे एक छोटे जीव की सतगुरु तुम बिन बहिया कौन गए मेरे सतगुरु दीन दयाल दयाल तुझे सब कहते कृपाल दयाल तुझे सब कहते मुझे अपना बना लो कृपाल दयाल तुझे सब कहते कृपाल दयाल तुझे सब कहते अपने सेवक की आपे राखे नीचों ही फिर ऊंच करे आ जाए अब तेरी शरण में सतगुरु शरणागत की पैज रहे अपने सेवक की आपे राखे नीचों ही फिर ऊंच करे आ जाए अब तेरी शरण में सतगुरु शरणागत की पैज रहे सावन के कृपाल दयाल तुझे सब कहते कृपाल दयाल तुझे सब कहते मुझे अपना बना लो कृपाल दयाल तुझे सब कहते कृपाल दयाल तुझे सब कहते This one is in the remembrance of Lord Savan. Este está escrito en la remembranza de nuestro Señor Sawan. The world calls him Savan. I am his intoxicated one. Very happily, he gave me the gift of immortal Kirpal. El mundo lo llama Sawan. Yo soy quien está embriagado de él. Con mucha alegría me dio el don del Kirpal inmortal. Since I saw Savan, I have hidden him in my eyes. I have never forgotten the way Savan smiled. Savan is beloved, Savan is beautiful, Savan is the owner of my heart.
Desde cuando vi a Sawan, le escondí dentro de mis ojos. Jamás he olvidado la forma en que sonreía. Sawan es el amado, Sawan es bello, Sawan es el dueño de mi corazón. He is the radiant form who lives in the eyes. His style was unique, his glory was unique. Still I have not understood. Every day I cry, every day I sing. People call me mad. Él es la forma radiante, quien vive en los ojos. Su estilo era único, su gloria era única. Todavía no la logro entender. Lloro todos los días, canto todos los días. La gente dice que estoy loco. White beard, broad forehead, tying a turban he came. Even the fairies bow down to him, and the moon has come out in the sky. The world searches for him outside, but he has given everyone the slip. La barba blanca, la frente ancha, vino después de atarse su turbante. Hasta las hadas se inclinan ante él y la luna ha salido en el cielo. El mundo le busca por fuera, pero él ha esquivado a todos. Let us all go to Sirsa, Kirpal proclaimed. Ajaib also sang, gracious Sawan has caused the drizzle to shower. Come, let us all have the darshan of the radiant form. Vámonos todos a Sirsa, proclamó Kirpal. Ajaib también cantó, Sawan, el ser benévolo, hizo que cayera la lluvia. Vengan, recibamos todos el darshan de la forma radiante. सावण सावण दुनिया कहंदी मैं ओदी मस्तानी हसदा हसदा दे गया मैनू किरपाल अमर निशानी सावण सावण दुनिया कहंदी मैं ओदी मस्तानी हसदा हसदा दे गया मैनू किरपाल अमर निशानी सावण सावण दुनिया कहंदी जद दा सावण नजरी आया पलकां विच लुकाया अजे तक ना भुल ही सकिया ज्यों सावण मुस्काया जद दा सावण नजरी आया पलकां विच लुकाया अजे तक ना भुल ही सकिया ज्यों सावण मुस्काया सावण प्यारा सावन सोना सावण प्यारा सावन सोना सावण दिल बर जानी हसदा हसदा दे गया मैनू किरपाल अमर निशानी सावण सावण दुनिया कहंदी मैं ओदी मस्तानी हसदा हसदा दे गया मैनू किरपाल अमर निशानी सावण सावण दुनिया कहंदी ओसी एक नूरानी चेहरा पलक अखां विच समाया चोज निराले शान निराली अजे समझ ना आया ओसी एक नूरानी चेहरा अखां विच समाया चोज निराले शान निराली अजे समझ ना आया नित ही रोवां नित ही गावां
नित ही रोवां नित ही गावां लोग कहण दीवानी हसदा हसदा दे गया मैनू किरपाल अमर निशानी सावन सावन दुनिया कहंदी मैं ओदी मस्तानी हसदा हसदा दे गया मैनू किरपाल अमर निशानी सावन सावन दुनिया कहंदी चीटी दाढ़ी चौड़ा मथा पगड़ी बन सज आया परियां तक ओनू सजदे कर दिया चन भी अंबर चढ़िया चिट्टी दाढ़ी चौड़ा मथा पगड़ी बन सज आया परियां तक ओनू सजदे कर दिया चन भी अंबर चढ़िया दुनिया ओनू बाहर लभदी दुनिया ओनू बाहर लभदी दे गया किते जकानी हसदा हसदा दे गया मैनू किरपाल अमर निशानी सावन सावन दुनिया कहंदी मैं ओदी मस्तानी हसदा हसदा दे गया मैनू किरपाल अमर निशानी सावन सावन दुनिया कहंदी चलो नी सैयो सर से नु चलिए किरपाल ने हो कालाया सावन दे आलू ने रिम झिमलाई आज अब ने बिगाया चलो नी सैयो सर से नु चलिए किरपाल ने हो कालाया सावन दे आलू ने रिम झिमलाई आजा अब ने विगाया आओ सब ही दर्शन करिए आओ सब ही दर्शन करिए ओ सूरत नूरानी हसदा हसदा दे गया मैनू किरपाल अमर निशानी सावन सावन दुनिया कहंदी मैं ओदी मस्तानी हसदा हसदा दे गया मैनू किरपाल अमर निशानी सावन सावन दुनिया कहंदी Very good. Muy bien. Do you have a pen? तेरी बहुत निराली में सत्संग की 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 सत्संग में मोती हीरे मिलते हैं पर धीरे धीरे सत्संग में मोती हीरे मिलते हैं पर धीरे धीरे जिसको निकाली में माँ सत्संग की तेरी बहुत निराली में माँ
Sanjoga Cherda Viceranu
jana me marana da chukve Sadhu jana me marana da chukve Vane vede roge no chukve Vane vede roge no chukve Tujhe namada sacha sada de age age Avi Sonia
Hari